ओम शांति। आज व्यक्त महावाक्य 12/7/2026 पुनरावृत्ति 31/12/2010। मुरालीर सारांश पुराणा वर्ष को विदाय देवा सहित पुराणा संस्कार गुड़ी को विदाय दे निर्विघ्न रहिबार दृढ़ संकल्प कर एवं दयाशील मास्टर दाता हुई मानसिक सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्मा मानक सहारा दियो। आज बापदादा चारिआडर पिलामानंकु नुआ वर्ष एवं नुआ दुनियार अभिनंदन देवाई सूक्ष्म बतनरु स्थूल बतन को आसीचंती। पिलामाने मध्य स्नेह तथा उमंगर सहित निजर मधुबन घरे पहुंची जाइछंती। दुनियार लोक माने तो केवल नुआ वर्ष पालन करुछंती, जहाँकि केवल गोटे दिन पाई होई थाए। तुमे माने किंतु संगम जुगरे नुआ दुनियार उत्सव सबुदिन पालन करी चलीछ। तुम सम्मुखरे नुआ दुनिया नयन भितर सदाकाल पाई समाहित हो जाइछि। केवल मने पकाओ एवं सेठारे पहुँची जाओ। नयन रे समाहित अटना कौन अनुभव हेउछि तो एबे एबे संगम रे अछु बा आजी संगम रे अछु, काली को निजर राज्य को गलु कि गलु। एही भली नयन रे स्पष्ट भाव रे देखा जाउछि। दुनियार लोक माने तो परस्पर को गोटे दिन पाई अभिनंदन देउछंती, किंतु बापदादा तुम मानंकु उपहार रूप में सुवर्ण विश्व देइछंती, जहाँकि बहुत समय पर्यंत चलिबो। ताहा तुम नयन रे एभली समाहित अटे जहाँकि गोटे सेकेंड रे पहुँची जाई पारिबो। समस्तंक सम्मुखरे निजर सुवर्ण दुनिया नयन रे समाहित अटे, गोटे सेकेंड भितरे पहुँची पारिबो ना। आज संगम रे अछ, काली राज्य अधिकारी हुई राज्य करिब। वर्तमान समय अनुसार तुमे माने जानिछ जे तुम पूर्वज मानकर भक्त माने दुखी एवं अशांत होई जिबा कारणरो तुम पूर्वज आत्मा मानंकु केते डाकुछंती। कौन सेमानंकर दुख अशांतिर शब्द तुम मानंकु सुना जाउछि तो? आमको शांति दियो, सुख दियो, खुशी दियो, यही शब्द शुभुछि तो? दियो दियो दियो। तेणु एबे तुम मानंकु दयालु कल्याणकारी दातांकर संतान रूपरे आत्मा मानंकु मानसिक सेवा देवार कार्य करिबाकु हेबो। बापदादांकु तो एही दुखी अशांत आत्मा मानंकु उपरे बहुत दया लागुछि। तुम मानंकु मध्य दया लागुछि ना? तेणु तुम मानंकु मध्य आत्मा मानंकु उपरे दया लागुछि ना? एबे एही वर्ष काहेकि ना आजिर दिन रे नूतन वर्ष मध्य आसुछि एवं पुराणा वर्ष मध्य विदाय नेछि। तेणु जाउथिबा वर्ष रे तुमे माने कोन सब योजना करिछ? वर्ष तो जीव, किंतु तुमे माने निज पाई वर्ष साथी रे कोन विदाय देब? जेपरि वर्ष विदाय नेब सेहीपरि तुमे माने निज जीवन रु कोन विदाय देब एवं नुआ कोन भरिब? सबुदिन पाई विदाय देब ना अल्प समय पाई विदाय देब? काहेकि ना बापदादा पूर्वर मध्य सुनाई सारिछंती जे आज पर्यंत जो पुराणा संस्कार गुड़िक रही जाइछि सेगुड़िक मने मने देखी जानी समाप्त करने को ही पड़िबो। बापदादा को यह पुराणा संस्कार गुड़िक पुरुषार्थ रे विघ्न रूप हेबार देखा जाउछि। पिलामाने गोटे पटे कहउछंती बाबा ही मोर संसार अटंती, पुणी पुराणा संस्कार केउठु आसुछि? जदि संसार ही बाबा, तेबे ही पुराणा संस्कार जाकी विघ्न पकाउछि एगुड़िक समाप्त हेबा दरकार ना। अमृत बेलारे जेतेबेले समस्ते वार्तालाप करुछंती, बाबा देखुछंती समस्ते निज निजर चार्ट देउछंती, जेउथिरे एबे पर्यंत पुराणा संस्कार गुड़िक ही पुरुषार्थ को ढिला करि देइछि। तेणु आजिर दिन रे वर्ष को विदाय देबा समय रे एही संस्कार गुड़िक मध्य विदाय दे पारिबो। हाथ उठाओ, देबाकू पड़िबो। हाथ उठाइबा तो बहुत सहज अटे, किंतु मनर हाथ उठाइबाकू हेबो। अच्छा उठाउछंती? पुराणा संस्कार गुड़ी को सदाकाल पाई विदाय देब, सेथिपाई हाथ उठाउछ? पुणी थरे उठाओ। अच्छा, अधिकांश पिला हाथ उठाई बापदादा को खुशी करि देइछंती। बापदादा को एथिपाई खुशी लागुछि जे पिला माने साहसी अटंती। जेउठी साहस अछि सेठारे बापदादांकर सदा सर्वदा सहयोग रहिछि। तेणु एबे जेतेबेले हाथ उठाई देइछ, तेणु बापदादांकर छोट बा बड़ प्रत्येक स्थान सदाकाल पाई निर्विघ्न होई गला ना। काहेकि ना बापदादांक पाखकु जो समाचार सब आसुछि तार कारण पुराणा संस्कार ही अटे।
तेणु आज संस्कार गुड़ी को संकल्प रे समाप्त करदेल अर्थात बापदादा ठारू निर्विघ्न भावर वरदान नहीं गल कण वरदान नेल तो साहसर फल मिली थाए तो एवं बापदादांकर मध्य वरदान मिली जे पिलामानंकर साहसर गोटे पाद बदल रे बापदादांकर साहाज्यर अनेक पाद निश्चित मिल जीव। तेणु यही संकल्प को आज ठारू मन रखिब जे मु मोर पुराणा संस्कार को दे देछि। धरिनिय जदि से तुम पाखक फेरी आसे तेबे कौन करिब? दे सारिथिबा जिनिस को पुनर्बार निज पाखरे रखा जाए नहीं कहीं ना देदेल अर्थात तुमर नुहे जेहेतु तुमर जिनिस नुहे तेणु निज पाखरे किपरि रखिपार बाबा को दे देछ तेणु पुणी बाबा को ही देव ना यह तो पक्का अटे ना दे देछ ना पक्का तो एबे दुईटी जाक हाथ उठाओ पक्का पछवाला मध्य हाथ उठाउछंती बापदादा एथिपाई खुशी होछंती जे कलिजुगरे रहुतिले मध्य बाबांक द्वारा जो सब प्राप्ति गुड़िक होइछि सेगुड़िकर अनुभव एबे संगम जुगरे ही करिपारिबो। दुनिया पाई कलिजुग किंतु तुम मानक पाई संगम जुग अर्थात सर्व प्राप्तिर जुग। परमात्मा प्राप्ति सर्व गुण सर्व ज्ञानर संपत्ति जहाँ सब प्राप्त होइछि सेगुड़िक वास्तविक रूप से अनुभव करिपारिबो। तेणु आज दिन में जो मैंने भी हाथ उठाई से ही पिला मानकु चाहे एठारे सम्मुखरे बसिछंती चाहे देश विदेश रे दूर रे बसी शुणुछंती से सब पिला मानकु बहुत दिल सहित बापदादा कौन देउछंती अभिनंदन देउछंती एवं अभिनंदन देवा सहित सबु पिलांकर मस्तक उपरे हाथ रखुछंती एवं तुम मानक सहित बापदादा मध्य मने मने नृत्य करुछंती। बाहा बच्चे बाहा एबे तुमे माने मन भितर नृत्य करुछ ना कुह हाँ जी टीचर माने एबे देखिब एठारे जो टीचर माने अछंती से माने हाथ उठाओ विदेशर टीचर माने मध्य अछंती ना बापदादांकु मध्य सब पिला मानकर एही दल संकल्प को शुणी खुशी लगुची जे पिला माने जहाँ भी लक्ष्य रखिछंती बाबांक समान संपन्न एवं संपूर्ण हेबापाई सेथिरे निर्विघ्न रहिबार दृढ़ संकल्प संपन्न तार समय को मध्य पाखी आनिब। बापदादा को एथिपाई मध्य खुशी लगुची जे सबु पिला माने जो संकल्प करिछंती ताको निश्चित संपन्न करिवे एवं दुनियार लोक माने जो माने कि दुखी अछंती अशांत अछंती सेमानकर मानसिक सेवा करी सेमानंकु मध्य किछि ना किछि सहारा दे चलिबे काहेकि ना बापदादा को पिला मानकर डाकिबा चित्कार करिबा सहन हेउ नाही। सेमाने तुम मानकर ही परिवार अटंती ना तेबे दुख अशांति तो बहुत बढ़ी चलीछि सेथिपाई एबे दयालु हुआ एवं यही संकल्प मध्य ता सहित जोड़ी दिया जे चलिबा बुलिबा बेले एवं विशेष करी अमृत बेलारे आत्मा मानकर मानसिक सेवा मध्य निश्चित करिवो। कणे ही संकल्प करि परिबो जेपरि यही संकल्प करिल जे सदाकाल पाई पुराणा संस्कार गुड़ी को समाप्त करिवो सदाकाल पाई संकल्प करिछ ना अल्प समय पाई तो नुहे ना तेणु जेपरी पुराणा संस्कार गुड़ी को समाप्त करी बाबांक समान हेब सेपरी दातांकर संतान होई मास्टर दाता स्वरूप मानसिक सेवा मध्य करिबाकु हेब। एथिपाई प्रस्तुत अछ तो मानसिक सेवा करिबा पाई प्रस्तुत अछ तो हाथ उठाओ। मानसिक सेवा करिब तो सारा दिन भितरे जहाँ भी समय मिलिब सेथिरे मानसिक सेवा निश्चित करिब काहेकि ना तुम मानंकु ही सुखमय संसार आनिबाकु हेब। बाबा तुम मानंकु एही सेवा पाई ही राइट हैंड करिछंती। दान तो डाहाण हाथ द्वारा करा जाए ना तेणु तुमे माने सब बाबांकर डाहाण हाथ अट तेणु बापदादा तुम डाहाण हाथ मानंक द्वारा समस्तंकु एही सेवा प्रदान करिबाकु चाहुचंती जे सर्वदा किछि ना किछि देई चली थाओ। से माने चित्कार करुछंती दिय दिय एवं तुमे माने दुखी मानंकु सुख दे शक्तिहीन को किछि शक्ति दे पुण्यर काम कर। एबे तुमे माने जे कि निजको जानिछ बाबांकु मध्य जानिछ संपत्तिर अधिकारी मध्य होई जाइछु
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଳି କର, କାହିଁକି ନା ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ପଠାଇ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ବିକାରୀ ଭବ, ସେବାଧାରୀ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମଜା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ହୋଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଚାହେ ନୂଆ କରି ଆସିଥାଅ, ଚାହେ ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମନେ କରୁଛ, ଅତୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଛ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ଯେ ଆମେ ନିଜର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟ ନା କେହି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଅଟ। ଜନକ ବଚ୍ଚି କହିଛି ନା, 108ର ମାଳା ସହିତ 16,000 ମାଳାର ବିଶେଷ ମିଳନ କର। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମେ 16,000 ମାଳାରେ ବା 108 ମାଳାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦନ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବାପଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଲ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ସ୍ମୃତିରେ ଦୋହରାଉଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ବିଳମ୍ବର ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ତରଫରୁ ବା ନିଜ ନିଜର ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରୀ କରି ଦେଖାଅ। କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତ? କହିବୁ, ସାହସ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରୁହ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ତଥା ନିଶାରେ ନମ୍ବର 1 ହୁଅ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରୁଣାମାନେ ତ ପୁରୁଣା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କମାଲ କରି ଦେଖାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବାପଦାଦା ଚାହେ ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଚାହେ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ, ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ 15 ଦିନ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମସ୍ତେ କରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଜ ନିଜର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରହି ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ରହି ଚେକ୍ କର ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ହେବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଲା ତ? କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ତ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ରହି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ତ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେତେ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ଚେକ୍ କରିବ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଟିଚରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିକରି ଦେବ। ପୁଣି ଟିଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାହିଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆସିନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଫଳାଫଳ ଯଦି ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତେବେ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ 108ର ବା 16,000 ମାଳାର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ କେତେ ସଫଳ ହେଲ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ମାଳାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯଦି ହାତ ଉଠା କରାଇବୁ ଯେ କେଉଁମାନେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ 108 ବା 16,000ର ମାଳାରେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ କେବଳ ଫଳାଫଳ ଲେଖି ପଠାଅ, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ
କାହିଁକି ନା ଧରିନିଅ ଦାଦୀମାନେ କାହାର ନାମ ଲେଖିଦେବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବି ନା। ତେଣୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ବାପଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, କରିପାରିବ? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 5 ସ୍ୱରୂପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣାଇଥିଲୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରୁଛି ନା ସମୟ ଲାଗୁଛି। ବାକି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇବା ଦେଖି ବାପଦାଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ହାତ ଉଠାଇଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଏହା ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ ଯେପରି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଦେହଭାଣ୍ଡେ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେହିପରି ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସହଜ ହୋଇଯାଉ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ଏଭଳି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି କରୁଥାଅ ଏବଂ ତାର ଫଳାଫଳ ନିଜର ନିମିତ୍ତ ଟିଚରଙ୍କୁ ଦେଉଥାଅ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲ। ନିଜେ ନିଜେ କର, ନିଜର ଟିଚର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଟିଚରଙ୍କୁ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେବ, ତେବେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଏଭଳି ଅନୁଭବ କର ଯେପରି ନିଜର ହାତକୁ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ରଖିପାରୁଛ ନା। ସେହିପରି ମନକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ମନ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବ। ତେଣୁ ମହାମନ୍ତ୍ରର ସ୍ମାରକୀ ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନାଭବ ଅଟେ। ମନର ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା କେତେ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କର। ବାପଦାଦା ଏବେ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସୁଖ, ସଙ୍ଗମର ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଥିରେ ଅନୁଭବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର, ସର୍ବଶକ୍ତିର, ଜ୍ଞାନର ସର୍ବ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଯୋଗର ସର୍ବବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଧାରଣାରେ ଅନୁଭବୀ ହେଲେଣି। ଏହିଭଳି ନିଜର ସାରା ଚେକିଂ କରୁଥାଅ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଅ। ତେବେ ଆଜି ବାପଦାଦା ଚେକିଂ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରାପ୍ତିରେ କମି ରହିଗଲା, ତେବେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେହିଥିରେ ହିଁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଚେକିଂ କର ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଜି ଦିନରେ ବାପଦାଦା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣାର ସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଆଡ଼ର ଶିକିଲଦେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ, ବାପଦାଦାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କର୍ମ କରୁଥିବା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଦିଲର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାହା ବାହା ବାହା, ମୋର ପିଲାମାନେ ବାହା। ସାରା ବର୍ଷ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ନିର୍ବିଘ୍ନ ଏବଂ ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ସ୍ମିତହାସ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ସର୍ବଦା ନିଜେ ଉଡ଼ୁଥାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଉଥାଅ। ଚାଲ ନାହିଁ, ଉଡ଼। ଉଡ଼ିବାର କଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲନ୍ତୁ। ହାପି 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 ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଗ୍ୟ ରୂପରେ ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଦୁନିଆ ହିସାବରେ ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ରାଜତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ହେଲା ମୁକୁଟ। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଗ୍ୟର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ଏବଂ ଏହି ମୁକୁଟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ଆଲୋକର ମୁକୁଟଧାରୀ ହେବା ସହିତ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରାପ୍ତିର କମି ରହିଥିବ, ତେବେ ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସଂକଳ୍ପର ମହାଦାନୀ ଅଟନ୍ତି।
ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଜାଳ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ତ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ପ୍ରେରଣା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ହେଲା ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଜାଳ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଜଣେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୁଅ। ସେବାଧାରୀ ଅଟ, ସ୍ନେହୀ ଅଟ, ଏକ ବଳ, ଏକ ଭରସାବାଲା ଅଟ। ଏସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ସ୍ଥିତି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଚାରିପଟେ ପତଙ୍ଗ ଭଳି ଚକ୍ର ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।